हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। फिर इस सेकंड क्लास में आपको के अभ्यास स्टार्ट किए थे। उस के अभ्यास में के मात्रा व्यंजन के ऊपर किसी तरह लगाए जाते हैं और शब्दों किसी तरह मात्रा से बनते हैं। इसके बारे में हम उस लास्ट क्लास में देखे हुए थे। आज के दिन हम से बने वाक्य पर देखेंगे। आइए, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। के अभ्यास ये है की मात्रा। ऊपर एक पॉइंट को हम क्या कहते हैं? की मात्रा। ನೋಡಿ ನೀವು ಆಹಾ ಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನುಕ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು की ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು और चंद्र बिंदु स्वर से बने हुआ है। यहाँ पर और चंद्र बिंदु स्वर से बिंदु और दोनों ही बिंदु और चंद्र बिंदु स्वर से बने हुआ। ऊपर आपको दिए गए एक पंडित क्या लिंग पूजा कर रहा है। पंडित प के ऊपर एक नुक्ता आ गया है, उसे हम पंडित कहते हैं। कंगी कम ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನಿಗಿ ನಾವು ಕಂಗಿ, उसे हम कंगी कहते हैं। नेक्स्ट बूंद मीन्स ड्रॉप। ಒಂದು ಹನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಬೂಂದ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಬೂಂದ್ಗೆ ನಾವು ಚಂದ್ರ ಬಿಂದು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಂತ್ ಟೀತ್ ಹಲ್ಲು। ದಾಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಲ್ಲು, ಟೀತ್। ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಇದೆ। ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಈಜ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ದನಗಳನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಗೆ ಇದೆ। ಕಾಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕೂತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ಒಂದು ಯುವಕ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ। ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। देखिए यहाँ पर किसी तरह वाक्य बनाए हैं। इस वाक्य पर हम इस चित्र देखकर वाक्य किसी तरह बने हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आइए। गांव में गंगा नदी है, लोग गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। कौवा कांव कांव करके तंग कर रहा है। हाथी की सूंड लंबी है। यहाँ पर खत्म हो गया है। फिर एक बार देखिए। गांव में गंगा नदी है, लोग गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। बंगाली बाबू का बंगला बहुत सुंदर है। कौवा कांव कांव करके तंग कर रहा है। हाथी की सूंड लंबी है। यहाँ पर आपको कन्नड़ में भी मैंने बताता हूँ। गांव में गंगा नदी है। यहाँ पर गांव में कौन सी नदी है? गंगा नदी है। आपके गांव के पास कौन सी नदी है? आप बोले है आपके गांव के पास कौन सी नदी है? आपके गांव ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ। ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನದಿ ಗೊತ್ತಿದೆ। ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ। ಆ ನದಿ ಹೆಸರೇನು? ಸರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ। ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಅದು ಗಂಗಾ ನದಿ, ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆ ಒಂದು ಊರ ಹತ್ರ ಗಂಗಾ ನದಿ ಇದೆ। ಲೋಗ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಕೋ ಗಂದಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ। ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಗಂದಾ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಲಸು,
ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಒಗೆಯುವುದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವುದು, ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಯೂಸುವುದು, ಮತ್ತು ದನಕರ ಬೆನ್ನನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು, ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಥರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಲಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದ್ ಲೋಗ್ ಚಾಂದ್ ಪರ್ ಹೋಕರ್ ಆಯೆ ಹೈ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲಿ ಬಾಬು ಕಾ ಬಂಗ್ಲಾ ಸುಂದರ್ ಹೈ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮನೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆ ಯಾರ್ದು? ಬಂಗಾಲಿ ಬಾಬು. ಬಂಗಾಲಿ ಬಾಬು ಕಾ ಬಂಗ್ಲಾ ಬಹು ಸುಂದರ್ ಹೈ. ಕವ್ವಾ ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಕರ್ಕೆ ತಂಗ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕೂತಿದೆ. ಕವ್ವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಗೆ. ಆ ಕಾಗೆ ಕೂತು ಬಂಗಾಲಿ ಬಾಬುಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾವ್ 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 ಅಂತ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದುತ್ತದೆ? ಖಾವ್ ಖಾವ್ ಅಂತ ದಿನ ಬಿಡದೆ ಒದರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಂಗಾಲಿ ಬಾಬುಗೆ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾತಿ ಕಿ ಸೂಂಡ್ ಲಂಬಿ ಹೈ. ಆ ಒಂದು ಆನೆಯ ಸೊಂಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಂಬಿ ಹೈ ಉದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಉದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಉದ್ದು. ಹಾತಿ ಕಿ ಸೂಂಡ್ ಲಂಬಿ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ. गांव में गंगा नदी है. गांव में क्या है? उस गांव पर गंगा नदी गए हैं. लोग गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं. लोग इस नदी को क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं, हलस कर रहे हैं. आपके सब औरतें और आदमी उस पर धोने के लिए और इस गाय को और धोने के लिए इस पर आने के लिए इस चंद लड़के ने इस पर आंग नहाने के लिए इस करते वक्त इस नदी ने गंदा हो रहे हैं. चंद लोग चांद पर होकर आए हैं. चंद लोग इस चांद पर होकर आकर इस नदी को गंदा कर रहे हैं. बंगाली बाबू का बंगला बहुत ही सुंदर रहता है. कौवा कांव कांव करके इस बंगाली बाबू को तंग कर रहे हैं. हाथी की सूंड लंबी है. यहाँ तक आपके अम स्वर से बने वाक्य खत्म हो गया है. आप अच्छी तरह घर में बैठकर इस वाक्य को अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट हम क्लास में इसी शब्दों को किसी तरह, अक्षरों को किसी तरह बनते हैं और मात्रा लाकर शब्दों किसी तरह बनते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे. आज के दिन इतना ही बस.